व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर्रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो उम्मीद है कि तमाम बहनें खैर व आफ़ियत के साथ होंगी। आप बहुत बहुत जो है वो मुबारक हो तमाम आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को कि आज जो है वो पूरी दुनिया से चारों तरफ से जो है मुख्तलिफ़ तबक़ों के मुख्तलिफ़ कौम और नस्ल के लोग जो है वो बैतुल्लाह पहुँचे हुए हैं, मक्का पहुँचे हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज अरफ़ात में वक़ूफ़ अरफ़ा करेंगे। और आज जो है वो हज के दिन अल्लाह ताला से जो है हमारा आज जो है 1443 सन 2022 का हज जो है वो अब से कुछ ही देर के बाद जो है वो शुरू हो जाएगा। ये अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी ख़ास रहमत है और उसका फ़ज़ल है कि हम इतनी बड़ी पेंडेमिक से निकल करके आज पूरी दुनिया से लोग जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ ज़राए और वसाइल के ज़रिए आज अल्लाह के घर अल्लाह के पास दोबारा से एक मरतबा अल्लाह के सामने तमाम दुनिया के आलम इस्लाम के तमाम मुसलमान हाज़िर हैं। हम सबको भी अल्लाह से दुआएं मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक हम सबको हर साल अपने घर का तवाफ़, अपने घर की ज़ियारत और अपने घर का हज नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसके अलावा हमारे लिए बहुत ज़्यादा शुक्र की बात है कि आज जो है वो हम सब मुसलमान जो है एक मरतबा फिर दोबारा से मुत्तहिद हुए हैं और हमारा ये इत्तेहाद जो है वो बाकी हमारे जो मुख्तलिफ़ सराउंडिंग में रहने वाले लोग हैं जिनको बर्दाश्त नहीं होता है, जिसको वो तोड़ना चाहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की और दीन की ताकत इतनी बड़ी है कि अल्लाह ने आज एक मरतबा फिर अपने तमाम जो है वो बंदों को अपने एक ही मकाम पर एक ही लिबास में एक ही तराने के साथ जमा कर दिया है। आज तमाम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि वो दोबारा से जो है अल्लाह के घर के सामने अल्लाह की जो बनाई हुई चीज़ें हैं, बनाए हुए अहकामात हैं, उनके मुताबिक दोबारा से उन पर अमल पजीर हो गए हैं। वरना पेंडेमिक की जो कोविड-19 की जो सूरत हाल थी उसके बाद ये हमारा पहला हज है जो कि माशाअल्लाह आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह के दो जो है वो जुमे के दिन पड़ रहा है, जुमतुल मुबारक है और प्लस ये है कि फिर हज भी है। हज के दिन के बारे में आज आपको ये बताऊं कि बहुत सारे लोगों का ये मिथ है कि अगर जुमे के दिन हज पड़ता है तो वो हज अकबर कहलाता है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। असल में हदीस के ज़रिए आज आपको साबित करके दिखाएंगे कि अहादीस के अंदर क्या है, कुरान और सुन्नत क्या है और शरीयत क्या है और नबी का हुक्म क्या है, इसके बारे में आज आपको बताएंगे और आप लोगों का जो ये मिथ है और आपकी ये गलतफहमी है इसको ख़त्म करेंगे। अब आप लोग ये बात जान लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ानुल मुबारक में उम्रा किया तो वो मेरे साथ ऐसा है कि जैसे उसने मेरे साथ जो है वो उम्रा किया। एक बात दूसरी हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस में है कि जिसने रमज़ानुल मुबारक में उम्रा किया तो वो ऐसा है जैसे उसने हज असग़र किया। अच्छा, बाज़ लोग ये कहते हैं और बाज़ अहादीस में है कि जैसे उसने हज अकबर किया, यानी कि छोटा हज किया। यानी रमज़ानुल मुबारक का जो उम्रा है वो इतना ज़्यादा फजीलत वाला है कि उसे छोटा हज करार दिया गया। एक बात दूसरी बात यह है कि जुमे के दिन के हवाले से कोई ऐसी हदीस नहीं है कि जुमे के दिन अगर हज पड़ेगा तो वो हज अकबर कहलाएगा, बल्कि हज अकबर वो कहलाता है जो आप रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करते हैं, क्योंकि रमज़ान के महीने की बहुत ज़्यादा फजीलत है और उसमें उम्रा करने में रोज़े की हालत में बहुत सख्त मुजाहिदा है, तो इस वजह से उसे हज अकबर कहा गया है। और ये जो हम हज करते हैं जो 7 ज़िलहज से जो हमारा शुरू होता है 9 ज़िलहज तक का जो ये तमाम काम होते हैं, मिना में जाना, अरफात में जाना, मुज़दलिफ़ा में जाना, तवाफ़ ज़ियारत करना, ये सारी क्या हैं, ये जो 5 दिन के जो अय्याम होते हैं इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा जुहद है, ज़्यादा मुजाहिदा है, ज़्यादा मुश्किलात हैं, ज़्यादा तकालीफ़ है, तो इसीलिए इसे हज कहा जाता है। हज का मतलब ये है कि हज का जो लफ्ज़ है वो निकला ही जुहद से है और जुहद का मतलब होता है कोशिश करना, यानी कि हासिल करना, किसी चीज़ के अंदर इस्तिक़लाल करना, मुस्तकिल तौर पर उस पर मेहनत
محنت کرنا. تو اب عمرے کے اندر بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ روزہ رکھ کر کے وہاں کی سخت گرمی کے اندر طواف کرتا ہے, سعی کرتا ہے, حلق کرواتا ہے, تو اس کے اندر بھی مجاہدہ ہے, مشقت ہے, تکلیف ہے, تو اس لیے اسے حج اکبر کہا گیا ہے. اب جمعے کے دن جو حج پڑتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے, اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو اس کا معاملہ, اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ جمعے کے دن اگر حج پڑ رہا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ فضیلت والا حج ہے, لیکن اس کو ہم حج اکبر نہیں کہہ سکتے, کیونکہ کسی حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ جمعے کے دن حج پڑے گا تو وہ حج اکبر کہلائے گا, بلکہ یہ ہے کہ رمضان کے اگر مہینے میں اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو وہ حج اکبر ہے, یہ حدیث سے ثابت ہے. دوسری بات یہ کہ جمعے کے دن جو حج پڑتا ہے اس کے اندر فضیلت والا حج کہہ سکتے ہیں, یعنی عام دنوں کی نسبت حج تو حج ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو 2 خطبے ملتے ہیں, اور خطبے جو ہوتے ہیں پورے مہینے میں صرف 2, پورے دن میں, ہفتے میں جو ہے وہ ایک ہی دن ہوتا ہے, جمعے کا دن ہوتا ہے, جس کے اندر بڑا اجتماع ہوتا ہے اور بڑے لوگ جمع ہوتے ہیں اور خطبہ شروع ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ فضیلت ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے اندر جمع ہوتے ہیں, اجتماعیت ہوتی ہے اور اجتماعیت ثابت ہوتی ہے. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ خطبہ ہوتا ہے, ایک خطبہ حج کا ہوتا ہے اور دوسرا خطبہ جو ہوتا ہے وہ جمعے کا ہوتا ہے. اس لیے جمعے کے دن جو حج پڑتا ہے وہ حج عام دن کی نسبت زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے, افضلیت والا ہوتا ہے. اس لحاظ سے فضیلت اور افضلیت والا ہوتا ہے کہ اس میں بھی 2 خطبے ملتے ہیں, اور خطبے جو ہے وہ تمام دن کی پوری 5 وقت کی نمازوں میں صرف ایک واحد جمعے کا دن ہوتا ہے, جس کی ظہر کی نماز کے بجائے جمعے کی نماز ہوتی ہے, جو 4 کے بجائے 2 ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے کہ اس کے اندر جو عوام کے جو مسائل ہیں, جو چیزیں ہیں اور جو حالات ہیں, ان سب کے بارے میں بات کی جاتی ہے, عوام کو بتایا جاتا ہے, اجتماعیت ثابت ہوتی ہے, اور عوام کو ایک طریقے سے ہر ہفتے درس و تدریس کیا جاتا ہے, اللہ کا پیغام دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ شرعی مسائل کیا ہے, شریعت اور قرآن اور سنت سے ان کو آگاہی دی جاتی ہے, جس کی وجہ سے اللہ نے ظہر کی نماز کے بعد جو ہے وہ کہ بجائے اس کو 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت کر دیے کہ لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ محفوظ ہو جائے اور لوگ اس سے بوریت یا بیزاری کا اظہار نہ کر سکے. تو اکثر ٹائم جو ہوتا ہے وہ خطبے میں, درس و تدریس میں, وعظ و نصیحت میں نکل جاتا ہے, اور اس کے بعد اللہ نے 2 رکعت کی نماز رکھ دی ہے کہ ٹھیک ہے اب آپ 2 رکعت نماز پڑھ لو مختصر. تو آپ کا وقت جو 4 رکعت جو نماز میں لگتا ہے وہ وقت کو اللہ نے اس طرح ڈیوائیڈ کر کے خطبے کے ساتھ اور 2 رکعت جمعے کی نماز کے ساتھ جو ہے وہ مخصوص کر دیا ہے. یہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہے. تو آج میں نے کہا کہ میں اس ٹاپک پہ بہت سارے لوگوں کی جو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ بھائی جو ہے وہ جمعے کے دن حج پڑ رہا ہے, حج اکبر ہے, تو ایسا نہیں ہے. امید ہے کہ آج کے بعد سے آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جمعے کے دن جو حج پڑ رہا ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے, افضلیت والا ہے, اس لحاظ سے کہ اس میں 2 خطبے ملتے ہیں. اس کے علاوہ جو عمرہ جو رمضان المبارک میں کیا جاتا ہے, احادیث میں ثابت ہے کہ وہ حج اکبر کہلاتا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا, زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات اور یہ کنفیوژن ختم ہو سکے اور لوگ جو ہے اپنی ریکٹیفیکیشن کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.